nung ato Pilarosad. Pagkakaroon is kaya mapa dito. Ato tawagan na. No, der. Dali ra. Di ada ray. Ato ulo. Ay. Kau ang ice cream dong? Oo. Yatis. Sige, sige. Ay, ice cream mo to eh. Ato ko yun. Wala pag ice cream ang Kani? tawanan eh. Ice cream mo to. Tagay ko din ha, una din. Alas, rep. Gusto mo yung kanani mong flavor dong? Mangga. Ambot mangga ba kani? At imian man mo may nagkuha ni. Akari ay, kani. Akari lang, oh. Oh, gana. Ano mo gawas? Lipay kayo ng magtuga ako, oh. Alam. Ano gawas niya? Alam. Magbaso ka? Kutsara sad? Kutsara o guwan? Baso? Sige ka lang. Baby. O sa Morena? Ladies now. It's a prank. Oh, di ara. Oh, malito na yung ice cream. Naong baya si Aya oh, imo anak yaw bisa gabiin nako kaog ice cream ya oh. Oh, at imian niya may naghatag oh. Malito na yung ice cream dai pero ganina lahi to. Dai nag-reaction bata eh.